Beskang 14 tarigo youth IPF ni je conference salsa ningnai salnai ningnai abono barebo abono karibo on behalf of our party IPFT titpit kisa saklaijaknai kok tongo oborokno okok rokno sini party ni torof theke norokni thani briefing khlainen bagi ang honorable GS no ijorano yafaro joto media fraternities print media electronic media rokno pulo hambaya pharo sini ringmani khorang no norok yasagi tini sobhemani bagi muloto tini press briefing khlainai youth IPF tini president boromgonang Bikas Deborma aboni yagulo party IPF ni honorable GS Sopon Deborma bobo briefing khlainai ani ganao tongo Bikas Deborma president of youth IPFT GS boromgonang Sopon Deborma ayang tongo Pranab Deborma assistant secretary youth IPFT tabuk ang koinai sini youth IPF tini president boromgonang Bikas Deborma no tini ni je press meet apna brief khlain bagi 7 तारिख 10 मास 2023 तिनी संमित स्पेशली प्रेस मीट खाइना नांका फाइनाय 14 तारिख 10 मास 2023 सैटरडे क्लायो योर आईपीएफटी सालसानी स्टेट कॉन्फ्रेंस खाइजंनाय थाई हिंके Khwai East Division Klayo Basaibari Hasukni Khorang Community Hall o State Conference Khaitani Sara Division Party IPFT ni te Youth IPFT ni joto division na angkobok jago phaimanjak phaina bagai te aro sung kam krungke khlaimana tuike sung jotono no kobok jago sini Sara Division tongmani IWFT rongno bo sung kobok jago te Party IPFT rongno kobok jago joto division no sung kobok nei tini press meet khaijak Friends, naro khaino hai sini ringmano borom riboi sini kokno irnani bagi ba sini message no renani bagi naro sama suwabani bagi naro pipeline hambai naro khanaka sini youth ni president sini boromgonang Bikas mosai khanarika je phainai 14 tarik October 2023 Basaibariwa Khorang community Hasukni Khorang community holo sini salsani youth ni conference annual conference ngai okay o annual conference wati pamtu ni jora hene chung open no khayaoi abo chung kaisa community holo chung lingkha okay jara adom in general কোনো member থাইয়াও যারা চেনে আদম ইয়ত নি মূলত বরং অ্যাটেন্ড ক্লাইনে কাঞ্চনপুর সাবরুম থেকে শুরু ক্লাইয়ে সারা ত্রিপুরানি যত ডিভিশন আজাগায় অ্যাটেন্ড ক্লাইনে আং আইপিএফটি নি জেনারেল সেক্রেটারি নি ইংগৈ চিনি আইপিএফটি যারা ডিভিশন কমিটি তংলাই রক যত ডিভিশন কমিটি ন আং কইনাই যে যতন sini IPFT ni jara division committee ro janjani division hoite joto youth no thumgui akoi borokno subanani bagi norokno sini party ni torop theke jong saklai jaku jotono muloto president te secretary division ni norok daitto naui sini janjan division ni joto youth no organize khlai বরকনি যে সুবামা গাড়ি গোড়া থেকে শুরু করে যেভাবে সবাই মানে থেকে নরক সুবানানি বাকি আইপিএফটি পার্টি তরফ থেকে সাজাও পাশাপাশি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি যত আইপিএফটি পার্টিনি ইউথ এবা চিনি আইপিএফটি প্যারেন্টস বডিনি যে মেম্বার্স এই এক্সিকিউটিভ কমিটি যতন সাজাগো
স্পেশালি দায়িত্ব যেহেতু চিনি খোয়াইও হোস্ট খাইজাবানিবা আর স্পেশালি দায়িত্ব নরগ্ন না জানেন বাকি পার্টিনি তরফ থেকে সাজাকা অবঙ্গে মূলত চিনি কনফারেন্স নেই যে চিনি ইউথ আইপিএফ তিনি কনফারেন্স নিতে চিনি সাকলাইমু পাশাপাশি যদিও প্রেস মিট খাইয়ে আগে সাজাগিয়াখো সানান হিন্তমানি তিনি খানানো যে 11 তারিখ পার্টি আইপিএফ তিনি ইংগে সারা ডিভিশন যত ডিভিশন থ্রো এসডিএম তো গভর্নর তো কপি হোম মিনিস্ট্রি ন কপি রিওই চিনি যে মূল যে ডিমান্ড টিপ্রা ল্যান্ড তাই আবনি লগে जोंनो जे मडेलिटी कमिटी खामानि बिसिंथै ताबो टिप्रालेण्ड टेरिटरियल काउन्सिल बा 125 एमेन्डमेंट अबरनतै जेता प्रसेस को आलोचना चलि दंमानि आबरक तारातारि उंथुन যদিও মূল দাবি চিনি আইপিএফ টিনি স্টেটহুড টিপ্রালেণ্ড দাবি आ दाबिनो सानमानि बिसिंगनो जोंबाय टिप्रालेण्ड टेरिटरियल काउन्सिल एबा टिप्रा टेरिटरियल काउन्सिल आबो प्रसेस आलोचना चलि दङ आबो दाति दाक्ति उंथुम ताइबो गोबांमा जे पॉइंट दङ जे जोंनि मडेलिटी कमिटिनि बिसिंथै आंहाबो आरो जत ब्रिफ खालिया जेमन ककबरक एकाडेमि खालामनानै गोबांमा जे स्पेशल फान पैकेज आबरनतै जों गोबांमा जों कक सालाय दङ जों कोनो समय आसो ब्रिफ खायाबो आरो अबनतैनो जों डिविजन प्रत्येकटा एसडीएम ने आरो तैखायै राज्यपाल ने आरो जों मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै दंमानि आबो 11 तारिख अक्टोबर जों कक साप्लाय दंमानि साख्लाय जायाखौ फानो चिनि जेहेतु युथ नि एनुअल कन्फारेन्स दं स्टेट लेवल बरंनि रिक्वेस्ट जे प्रोग्राम खाना थांताने जे डिस्टार्ब दं बरं रिक्वेस्ट खालायखे जे अब परवर्ती समय पोस्टपोन खालायखे चावा नंगै बरंनि जे रिक्वेस्ट न नारगिनो जों 11 तारिख अक्टोबर 2023 जे मेमोरेन्डाम प्रत्येक डिविजन ते थ्रू एसडीएम टू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जों मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै दंमानि टिप्रालेण्ड दाबि नतैयै जों आबनो पोस्टपोन खालायै परवर्ती समय जों मिटिं आसगै आबनि डेट साख्लाय जागनाय ककनो सानानि बागैनो दिनै युथ नि कन्फारेन्स नि लगे लगे जों पार्टी आईपीएफ टिबो ताइ किसा जे पॉइंट नतैयै जों साख्लायो जत बाक्सा जों साख्लाय जायाफोना बरक प्रिपारेशन नाय दंखा बरकनि बागैनो मूलत मेसेज जे जों आपातत 11 तारिख नि जे सिने जे डेपुटेशन तमाने मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै तमाने गवर्नर न आबो जों आपातत पोस्टपोन खालायै नागिरना जों पूजानि सिगां बा पूजानि परे अब बपर खालायजागनो जाय बिसोर जों एक्जिक्यूटिव कमिटि आसुगै डिसिजन नामानि परे जों प्रेस मिट नि बिसिंथिनो आबो साख्लायनाय देसा अबनो जोंनि दिनैनि प्रेस मिट नि मूलत दुइटा पॉइंट नथिनो जों नरंनो साख्लायनायनि बागै रिंजोंबानि बागै नर फाइस फाइखा नरनबो हामबाय 14 तारिख खुमुलंग ग्रेटर त्रिपुरानि बो रैली दं एखे दिने नौनि बो खलाय थाङाखै कोन आबनते कोन केबें लाय मुंदा फाइनो जार न ना आबोथ चिनावो तो कायसा जागाव कॉन्फ्रेंस एबरक तो बरनो रैली आबो खुमुलंग कुचिनि प्रोग्राम खुआयो आशा खालायो के अब तो कोनो केबें मुं तंना न कगिया आर ताबुकनि जे सिचुएशन तो जतन त्रिपुरालेण्ड स्टेट होत न डिमान्ड न तै न सब किछु उंगलाय दं काजे आरो तो चिनी तरफ থেকে কোনো আপনি সমস্যা না প্রশ্ন খায়া आईपीएफ डिसिप्लिन पार्टी आईपीएफ पार्टी तरफ থেকে